Hi guys, maayong buntag, maayong adlaw kanyang tanan. Niya nasab kita karon sa ato ang tulumanon prang karapido ni Papa Media ang dugay ng ingon sa naluyong programa dinhi sa social media tungod lagi sa mga kaapikihan sa ato ang oras o mga rason nga dili nato makontrol. Og adlaw karon nga Sabado, pitsa 28 sa bulan sa Oktubre 2023, bisperas antibisperas sa barangay and iski elections. Kumusta kamuntanan? Kini ang inyong Papa Media. Mudapit na sab kaninyo sa laing hugna sa ato ang tulumanon nga magahisgot sa mga butang nga katilingbanon din ikaw ako kitang tanan adunay katungod nga masayod ug magpakabana. Una sa tanan atong i-shout out diay ang ato ang mga viewers ug ang atong mga suking tiglili ning atong tulumanon nila ni Edgar Doliete sa Isulan Sultan Kudarat, ni Marco Koy Hayikten sa Dino Radio sa Mati City ug kang Chinit Hayikten sa siyudad sa Davao. O giyon mo sab ngadto sa ako ang mga parinti diha sa Montevista, Davao de Oro nila ni board member Eutropio Tupoy Hayikten uban sa iyang kapika sa kinabuhi nga si Sangguniang Bayan member Lunita Hayikten og sa lain pa nga konsihal nga igsuon ni Tupoy nga si SB member Inday Fimia Hayikten. Og sa tanan-tanan natong mga viewers ug mga suki nga nagasunod sa ato ang Facebook page nga mao ang Sandri Hayikten og Papa Media, og imo sab sa Papa Media YouTube channel TV og sa BB channel sa akong apo nga si Dudong Jester, ang Jester Vlog. Kumusta kamuntanan? Og karong adlaw atong pagahisgutan ang may tungod sa barangay eleksyon kay ugma wala na, pahuway na ang ato ang mga kandidato kay sa pagkalunes pitsa 30 sa bulan sa Oktubre mao na gyud ang adlaw sa paghukom. Ang katawhan mo hukom na gyud kung kinsa ang ilahang pagapilion nga magdumala sa ilang tagsa ka mga barangay o sangguniang kabataan. Og una sa tanan ato dieng pasalamatan ang ato ang mga suki nga mga tigpasiugda, ang MDP Foliar Fertilizer sa Cabanugoy, Asuncion, Davao del Norte nga gipinagyahan og gidumala ni Manuel D. Puyong Sr., ang Filomena Kitchen sa Purok 1, Asuncion, Davao del Norte nga gipanagyahan og gidumala ni Ryan Balduman, Grand Force Security Agency sa second floor Public Market Building, Poblasyon Mako, Davao de Oro nga gipanagyahan og gidumala ni Kagawad Larry Pugyo Beach Resort sa San Juan, Mako, Davao de Oro nga gipanagyahan ni Evelyn Pugyo. Barangay Kagawad Arnold Anot Anggoy Monilla nagpasubli pagka barangay Kagawad sa Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Og sa tanan-tanan nga mga tigpasiugda nga wala pa mo hukom kung mo assister ba siya sa ato ang tulumanon dinhi sa Jester Radio Online, ang prangka rapido ni Papa Media. Ato unang hisgutan kining pagpasubli ni Barangay Kagawad Arnold Anot Monilla mga kaigsuunan diha sa Barangay Apocon, Tagum City. Diin ikaduha na kini nga termino sa iyahang pagdagan kung manugaling masertihan siya karong eleksyon na ikaduha niya nga termino. Nasayod ba mo nga kini si Kagawad Monilla giila nga usa ka working barangay councilor sa Apocon? Kana tungod sa iyahang kakugihan
tungod sa iyahang ka-committed nga mo serbisyo sa katawhan. Under sa iyahang komitiba sa infrastruktura, ubay-ubay ang mga proyekto nga nahimo ang barangay government ni Kimboy Anggoy. Diin siya ang nagadumala sa implementasyon ini, sanglit siya man ang chairperson sa Committee on Infrastructure. Muna ginganlan siya og the working barangay councilor tungod kay matud pa sa mga tao permi kini siya makita nga nagasakay sa dump truck sa tanan nga mga sakyanan sa barangay para sa mga proyekto. Gani saksing buhi kining inyong papamedya nga mismo si Anot Monilla mogi mo maniho sa dump truck paingon sa Iho River para manguha og balas o graba para sa proyekto nga pagahimuon sa ato ang barangay government sa maong barangay. Mahinungdan nga ang mga tao may rekomendar gayod nga isubli sa pagbuto ang ilahang idolo nga si Barangay Kagawad Arnold Anot Anggoy Monilla diha sa Barangay Apokon. Og angaya na mapudno nga pasidungga nato pinaagi sa ato ang mandato kining tawhana tungod kay di pud ikalimod nga matud pa niya naglugitom na lang daw ang iyahang panit tungod sa iyahang kakugi taliwala sa kainit sa adlaw mura og di na halos siya makita sa mga tao. Despite ni ana nagpabilin lang gihapon ang iyahang pagka-committed to serve the people in Barangay Apokon. Og as a result nahimo siyang pinasidunggan sa usa ka grupo sa media sa Rehiyon 11 ug 12 isip most competent barangay councilor sa tibuok rehiyon. So kudos Barangay Kagawad Arnold Anot Anggoy Monilla. Akong irekomendar butuhi ibalik sa konseho Arnold Anot Anggoy Monilla pagka Barangay Kagawad. Og palihog lang naunsa ba mga kaigsunan nga naamay may tingog no? Palihog lang. Madungog ang inyong tingog kay madungog po ang imo makita po ka nga nagalaro-laroy kung mahimo lang para dili ma-disturbo kining ato ang tulumanon dinhi sa Gister Radio. Og atong haruson na lang kining mga pangalan nga napatik sa Bidlisi Chronicle pinaagi sa atong kolom nga nitpick no. Aduna kitay mga gipangrekomendar nga mga pangalan sa mga kandidato sa pagkakapitan, pagka barangay kagawad ug pagka iski chairman ug iski kagawad base sa ato ang gihimo nga media survey. Og sa pagka barangay kapitan sa Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte, Barangay Kagawad Mario Nini Gotera. Pagka Barangay Apokon, Tagum City, Davao del Norte, Barangay Kapitan Brian Kim Samuel Kimboy Lee Anggoy. Pagka Barangay Kapitan sa Magugpo Poblasyon, Tagum City, Davao del Norte, Doktora Eugenia Solis Hingpit. Sa pagkakapitan sa Barangay Bisayan Village, Tagum City, Davao del Norte, si Melvin Limos, incumbent Barangay Kagawad. Sa Barangay Magugpo North, Tagum City, Davao del Norte, incumbent Barangay Captain Bibincia Ibing Rosario La Bastida. Pagka Barangay Kapitan sa Barangay Magugpo West, Tagum City, Barangay Captain Alan Land Taranza Ferreras. Sa Barangay La Filipina, Tagum City, Bithubin Robinos, Barangay Captain.
Sa barangay Kuambugan, Tagum City, Davao del Norte, si incumbent barangay Captain Roberto Obit Isaal. Sa barangay Concepcion, Maco, Davao de Oro, si incumbent barangay Captain Joseph Dungkoy Bantuana Senior. Sa barangay Cambanugoy, Asuncion, Davao del Norte, si kanhi mayor Dr. Joseph Nelo Perares Pariñas. Sa barangay Buklad, Asuncion, Davao del Norte, ang incumbent barangay Captain Marlon Puras. Sa barangay San Roque, Maco, Davao del Norte, si incumbent barangay Captain Mario Sapilan Senior. Sa barangay Kagawad, ako nang gihiskutan kaganiha, Arnold Anot Anggoy Monilia, barangay Apocon, Tagum City. Barangay Kagawad Rolando Lando Tiradjo, barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Barangay Kagawad Agapito M. Acaso Jr., barangay Magugpo, Poblasyon, Tagum City, Davao del Norte. Ginny M. Acaso, barangay Magugpo, Poblasyon, Tagum City. Barangay Kagawad Catherine Cathy Sibayan Iliot, barangay Bisayan Village, Tagum City, Davao del Norte. Edgar Boy Vasquez Arisa, barangay Magugpo North, Tagum City. Ernesto Erning Shaton Soy Bagyo, barangay Magugpo North, Tagum City, Davao del Norte. Carmelita Bibi Ginet, barangay Magugpo North, Tagum City, Davao del Norte. Danifer Alimpulo Baldisco, barangay Magugpo North, Tagum City, Davao del Norte. Barangay Kagawad Romel Merafentes, barangay Magugpo North, Tagum City. Barangay Kagawad Corazon Torres, barangay Magugpo North, Tagum City, Davao del Norte. Julie Nonoy Pernites, barangay Magugpo North, Tagum City. Deborah Panal, incumbent barangay Kagawad sa Magugpo West, Tagum City. Barangay Kagawad Lazel Casanyari Salmon sa barangay Magugpo North, Tagum City, Davao del Norte. Barangay Kagawad Noel alias Pugi Meraflor Damalerio sa barangay Magugpo West, Tagum City. Barangay Kagawad Leonardo John Durante sa barangay Concepcion, Maco, Davao de Oro. Barangay Kagawad Mercedes Langgahin sa barangay Concepcion, Maco, Davao de Oro. Barangay Kagawad Cecilio Cloa, barangay Concepcion, Maco, Davao de Oro. Purok Leader Flavio Lemeno sa barangay Concepcion, Maco, Davao de Oro. Purok Leader Nanet Jabuni Cunha sa barangay Concepcion, Maco, Davao de Oro. Hugo Legaspi, barangay Cambanugoy, Asuncion, Davao del Norte. Iski Chairman Ramram Calbonero, barangay Cambanugoy, Asuncion, Davao del Norte. Engineer Gilvin Buyet Española, barangay Cambanugoy, Asuncion, Davao del Norte. Ang batanon og intelihente nga si Neil John Puyong Gumanaw sa barangay Cambanugoy, Asuncion, Davao del Norte. Virgilio Sano Lopez sa barangay Cambanugoy, Asuncion, Davao del Norte. Barangay Kagawad Hilario Larry Pugyo, barangay San Juan, Maco, Davao de Oro. Norman Buyet Obensa Cervera, barangay San Roque, Maco, Davao de Oro. Margarito Gaga Pliti, barangay San Roque, Maco, Davao de Oro. Tito Lubang Badyang, barangay Anislagan, Maco, Davao de Oro. Maria Dilia Dingding Lagumbay, barangay Anislagan, Maco, Davao de Oro. Vicente Ben Igar Posta, barangay Anislagan, Maco, Davao de Oro. Rufino Pino Posta, barangay Anislagan, Maco, Davao de Oro. Cecilia Aurelio, barangay Buklad, Asuncion, Davao del Norte. Apolonio Bayo Senior, barangay Buklad, Asuncion, Davao del Norte. Richie Cosikol, barangay Buklad, Asuncion, Davao del Norte. Billy Pansyon, barangay Buklad, Asuncion, Davao del Norte. Gaudiuso Tano, barangay Buklad, Asuncion, Davao del Norte. Christopher Villarosa, barangay Buklad, Asuncion, Davao del Norte. William Safra, barangay Buklad, Asuncion, Davao del Norte. Para Iski Chairman Christian Alimpulo, barangay North, Tagum City. Edward Almujuel, barangay Buklad, Asuncion, Davao del Norte. Pagka Iski Kagawad Richard Itchang Hayiktin, barangay Concepcion, Maco, Davao del Norte. So kini ang mga recommended candidates, mga kaigsuunan sa nakilalain nga mga lugar nga kinasingkasing nga gi-rekomendar sa media group pinaagi ni Papa Media nga pagabutuhan karong Oktubre 20 o Oktubre 30, 2023. So iboto ang maong mga kandidato kay garantisado, pulido o hinashasan mga kamedya. Og maghiskot kita ni ining mga kandidato kay hapit na magyud ang eleksyon sunod naman nga adlaw.
adlaw nga Lunes. Mo ni ang atong himuon nga giya sa pagpili. Dili kay basta-basta lang ta nga mutan-aw sa ilahang personalidad nga guwapa, guwapo, unya anak og adunahan, adunay kaya sa kinabuhi, kundili tan-aw na to ang ilang kinatibuk-an nga personalidad sa mapananglit sa ilahang pamatasan. Kay kung plastic ni sila o tupperware ni sila, dali ra na sila matunaw. Kung ingon ni ana ang ilahang kinaiya nga dali ra matunaw, mahanaw ang imuhang pagsalig sa katawhan. Mahanaw ang pagsalig sa katawhan. Og kana ang usa sa mga bantayan nato, dili kita magpadala ni ining mga plastic nga mga kandidato. Sa pagkakaroon, makita ninyo nga layo pa lang gani nga nagapaingon sa inyong panimalay, dako na kay ngisi nga moabot na sa lingagngag ang ngisi nila, pero kuidaw kumudaog na sila, dili na makita ninyo ang dagkog ngisi sa ilahang dagway, kundili na anay mga yamiid, na anay mga kasuko o posible nga tagu-taguan kana ana nila. So kinahanglan magbinantayon kita mga butante sa mga mga kandidato. Ni apay lain kini si Papa Media naghimo magrekomendasyon na ako'y gitanggal nga pangalan sa usa ka kandidato sa pagka barangay Kagawad diha sa barangay Cambanugoy, Asuncion, Davao del Norte. Tungod lagi kay veterano na maunta ni, incumbent pa ni, re-electionist ni siya, pero napugos ang tanggal ini mga kamedya tungod kay white pulos nga pagkatao. Dili mo tunong, dili mo tuman sa iyang commitment, sa iyang gisaad. Kapila ta gipabalik para maningil sa ilahang advertisement nga napatik sa Bidlisi Chronicle. Unya tagu-taguan lang ta, apil pa niyahang asawa nga mo pakita og inartista nga wala kuno daw ang iyang bana sa iyang panimalay, hilakaw kuno. Unya nakita ko man nga pag lakaw na to pahilayo sa ilang panimalay, maupoy paggawa sa iyang bana. So kung sa hilong ko pa nagtikal ning magtiayon, no, kining asawa ug ang bana nga mooy mo dagan magpasubli pagka barangay Kagawad diha sa barangay Cambanugoy, kana usa ka sample lang. So dapat magbantay kita ni anang matang sa mga kandidato nga maayo lang mo istorya ba, maayo mo atubang, pero kung paninglo na, daghan ang mga alibay, kana ang lisod kay mga kaigsunan. Samara ni sa usa ka kandidato diri sa Bisen Village nga karon mo saad nga muhatag, pero limot-limutan ka na lang hangtod nga maabot sa katuig. Kung imong paluapon, kung makita mo, ay nakalimot daay ko. Katawanan ning tawhanan kay nay usa ka grupo sa mga bayot nga nagsuli ni ining midagan og barangay kapitan diri sa Bisen Village. Dili na ko pangalanan para di masakitan kay amigo man ako ni. Unya nagsuli sila og uniforme sa basketball kay naay basketball sa mga bayot. Unya nahuman na lang ang preparasyon sa maong liga, wala pa sila uniforme. So gitawagan sa leader sa mga bayot kining maong kandidato karon sa pagbarangay kapitan. Unya gitubag lang unya na lang ta magistorya kay malibang sa ako. Hangtod nga gipaluap gid nila dito sa opisina. So nagkita sila sa maong kandidato. Unya another saad na pod nga sige, sunod na lang bulan kung napatay liga. So sorry na lang palpa karon nga liga. Inaana ba nga batasan ang atong gipangita sa usa ka kandidato? Dili og dili gayod. Ang atong gipangita kanang tawo nga adunay responsibilidad, adunay commitment, adunay katakos nga mo serbisyo kanatong mga katawhan sa barangay. So be careful, no?
ayaw gid mo pagpadala sa ako nang gikong kaganiha nga ay kagwapo niya, ay kagwapa niya, maayo kay manulti o niya, maayo kay mo pahiyom kay kana mga kaplastikan lang na, ha? Mga sakop na sa Tupperware nga ginabaligya sa mga ga negosyo ana. So be careful mga kamidya. Ako sa pagkatinuod, naan ako'y gi prepare nga kodigo. Nahibalo na ko kinsay akong kapitan, kinsay akong pito ka kagawads, pero di man ta pwede makabutog iski kay na naman ta sa edad, no? Minus na sa ilaha. Pero panalitan ugma naa pa ko'y masagap nga balita nga usa sa ako ang gilista-lista sa kodigo nga pagabutuhan naghimo og malain o maghimo pa og milagro, erase the board, erison gid nako og pulihan ako sa lain. So it does not matter kung kaila ni mo na unya imo dayong butuhan, imo gyung hasasan, i-evaluate gid mo pag-ayo ang iyahang tinuod nga personalidad, kung angayan ba siya nga mo serbisyo sa atong sa tagtag sa ka mga barangay. Sa laing bahin mga kaigsunan kaganiha dito sa Mako, Davao de Oro, ni attender kita sa usa ka orientation sa mga security guards nga gipasugdahan sa PNP Susya o sa Ground Force Security Agency. Dito kini gipahigayon sa ikaduhang andana sa Mako Public Market Building sa atubangan lang sa terminal. Og usa ka guest speaker, lecturer ang ilahang giimbitar mura og may katungdanan to sa pulisya sa PNP. Maayo po tumanulti, no? Og sumala sa iyahang lektura nga ang usa ka security guard kinahanglan maayo magdala og uniforme, kay ang uniforme mao kanay representasyon sa iyang apelyido o sa pangalan sa security agency. Ikaduha, kinahanglan maayo siya og monitoring. Ikatulo, maayo siya og pangapkap, no? Og sa laktod ang usa ka security guard adunay pagtan-aw sa tawhanong katungod. Dili basta-basta nga tan-aw nimo murag kriminaling tawhanan ni, mura ni og suspitsado nga mangunguot, imo dayong sitahon, pwede ka nila pailan ana. Og kana ang mga tipaka sa lektura sa usa ka lecturer kaganiha gikan sa PNP. Wala lang ko kaila ato kay uli mo ko dayon kay gahulat lagi ang ako itong pinalangga nga apo, no? Si Dudong Jester, matingamo nga Jester Radio Online ni di simpre sa ako ning apo ipanunod. Mo ni ang ato ang sitwasyon karon, gikan sa media coverage ngadto sa pag-amuma sa mahal sa kinabuhi. Og sa di pa ko mo tapos, no, sa di pa ko mo iskerda, ako lang yung balik-balikon kining ato ang pahimangno. Isip responsable nga butante, kinahanglan nga mubuto kita very wisely, dili kay magpataka ng tagbuto. Kinahanglan ayuho na to sa pagpili ang ato ang butuhan karong Lunes, pagka kapitan, pagka kagawad, o sa mga batanon sa Sangguniang Kabataan Chairman o Sangguniang Kabataan Kagawads. Kay ang inyong mga buto timailhan ka na sa kalambuan sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. O sa dili pa akong sublion sa pag-anunsyo kining atong mga suking tigpasiugda, ang MDP foliar fertilizer sa Cambanugue, Asuncion, Davao del Norte, ipinagyahan og gidumala ni Manuel Di Puyong Senior.
Filomena Kitchen kung kamo gusto nga mo order o mo pakiter sa unsang okasyon. Ato lamang ang Filomena Kitchen na namimutang sa Purok 1, Asuncion, Davao del Norte, pinagyahan ni Ryan Balduman. Ground Floor Security Agency ana mamimutang sa kaduang andanan sa Public Market Building, Poblacion, Maco, Davao de Oro. Gipinagyahan gidumalan ni Kagawad Larry Pugyo. Pugyo Beach Resort kung gusto ka mong maligo sa limpyo o tawhay nga lugar adto sa Pugyo Beach Resort ana may mutang sa Barangay San Juan, Maco, Davao de Oro. Gipanagyahan ni Evelyn Pugyo. O kining programaha gidalit usab ni Barangay Kagawad Arnold Anot Anggoy Monilia sa Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Lain pong pa-shout out ngadto sa Villarinti family diha sa Purok Kahayag, Barangay Bisayan Village, Tagum City. Ingon mo usab sa mga Hayiktin clan diha sa Mati City, Davao Oriental. O sa tanan akong mga brad and sis sa Gamma Epsilon Fraternity and Gamma Lambda Epsilon Sorority all over the world, maayong pagpaminaw sa ato ang talumanon dinhi sa Gesta Radio Online. O kini ang inyong papamedya, manamilit na lamang pinagis pag-ingon nga salamat sa inyong pagpatalinghog o paglili sa ato ang dagway nga murag kinumot sa Bakunawa. O ginaot pa unta nga natagbaw kamo og nakapupo kamo og mga pagtulunan sa ato ang mga simple nga gipanghisgutan. Bye-bye kanatong tanan, guys.